নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদের। আজকে আমাদের এই যে দুইটি সংগঠন, মূলত জেএআরসি, জয়েন্ট অ্যাকশন রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি, এবং জেএসি, প্রাক্তন আত্মসমর্পণকারী বড়ি দুইটি সংগঠনের পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী আগামীকাল 24শে জুন 2026 বুধবার আমাদের 9টি দফা দাবির সমর্থনে আমাদের যে জাতীয় সড়ক এবং রেল সড়ক অবরোধ, এই অঙ্গ হিসাবে সমস্ত ত্রিপুরা থেকে আমাদের যারা রিটার্নিস ওনারা এসেছেন এবং যারা মৃত হয়েছে তাদের পরিবার থেকে এসেছেন, মহিলা পুরুষ সকলে এসেছেন। আমাদের আগামীকাল পূর্ব নির্ধারিত অনুযায়ী ভোর সকাল থেকে আমাদের রাস্তা অবরোধ চলবে। কোন কোন জায়গায় আপনাদের এই অবরোধ কর্মসূচি চলবে? আমাদের অবরোধ হচ্ছে এখানে চন্দ্রসাধু পাড়া, যেটা জিরানিয়া, এখানে হবে জাতীয় সড়কের উপর, এবং আঠকুঠাং তৈসা বলে একটা এলাকা আছে, ওই ব্রিগুডাস, ওইখানে রেলওয়ে ট্র্যাক, ওইখানে আমাদের দুইটি জায়গাতে অবরোধ চলবে। মোটামুটি গোটা রাজ্যের মধ্যে কি বরমুরাতেই হবে নাকি? গোটা রাজ্যের মধ্যে আমাদের বরমুলা এখানেই হবে। এখানে পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী আমরা রাজ্য সরকারকেও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমাদের এই যে চন্দ্রসাধু পাড়া যেটা ব্রিজ আছে, ওইখানে আমাদের মূল জমায়েতটা হবে, এবং রেল ট্র্যাকটা অবরোধ হবে আপনার ওই ব্রিগুডাস, যেটা আঠকুঠাং এলাকা, সেটা আমরা গতকাল পরিদর্শন করেছি আমাদের দুইটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। তো আজকে সমস্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে, বিশেষ করে পুশ 98 এবং প্রি 98, যারা দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন বড়ি সংগঠনের নামে আত্মসমর্পণ করেছিল, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের তাদের ঘোষিত প্যাকেজ দেওয়ার কথা ছিল। একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটা কালো অবস্থা ছিল, সেটাকে দেখে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে আবেদন করেছিল যে আপনাদের বড়ি জীবন ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি বজিয়ে রাখবার কথা বলেছিল। কিন্তু দীর্ঘ 32-35 বছর পর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি, যার ফলে আমাদের বিশেষ করে আত্মসমর্পণকারী বড়ি সংগঠনের সদস্যদের জায়গা জমিন থেকে, শিক্ষা থেকে, ছেলেমেয়ে সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত। সে কারণে মূলত আমাদের 9টি দফা দাবি সমর্থনে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা রাস্তা অবরোধ ঘোষণা করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মানিক সাহার ওনার হস্তক্ষেপ, যেটা ইংলিশে ইন্টারভেনশন বলে, সেটা ঘোষিত না করার পর্যন্ত আমাদের অবরোধ কন্টিনিউয়াসলি চলবে। আমাদের অবরোধ অনির্দিষ্টকাল, যেটা ইনডিফিনিট পিরিয়ড। আচ্ছা, আপনার কয়টা দাবি মোট? আমাদের মূলত 9টি দফা দাবি। আচ্ছা, প্যাকেজে কত টাকার আপনারা যে দাবি? আমরা নির্দিষ্ট কোনো কোটি টাকা আমরা এখানে মেনশন করছি না। আমাদের যেটা 9টি দফা দাবি, সেটা মূলত আমাদের লোকেলের দাবি, যেখানে যারা কৃষকের মাধ্যমে কৃষির কাজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যেটা পাওয়ার টিলার আমাদেরকে দেওয়া, এবং পশুপালনের মাধ্যমে শূকর পালন, ছাগল পালন এবং গাভী পালন, এইসবগুলা দেওয়ার কথা আমরা বলছি। এবং যাদের রাবার বাগান করবার জন্য অ্যাভেলেবেল টিলা আছে, ওইখানে সিএম রাবার মিশন, এবং বেকারদের অটো ই-রিক্সা, এবং আমাদের পুরনো মামলাগুলা প্রত্যাহার করবার জন্য, এবং আমাদের রিটার্নি ছেলে মেয়েদের একুলিবমদের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং জওহর নবোদয় স্কুলে ফ্রি অফ কস্ট 3 to 12 পর্যন্ত পড়াশোনা করবার জন্য, এবং আরডি দপ্তর থেকে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মার্কেট স্টল নির্মাণ করে দেওয়া সহ আমার এই 9টি দফা দাবি। আচ্ছা, আপনাদের বন্ধের আওতার বাইরে কি কি রেখেছেন? বন্ধের আওতার বাইরে তো যেটা স্বাভাবিক যে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ চলে, সেটা আমাদের আওতায় বেড়ে থাকবে। বিশেষ করে মনুষ্য রোগী বহনকারী যেটা অ্যাম্বুলেন্স, সেটা আমাদের বন্ধের বেহারি থাকবে, এবং যারা পুলিশ সেনাবাহিনীর যানবাহন সেটা থাকবে, এবং দূতের গাড়ি, বিবাহর গাড়ি, ওইসবগুলা যে বন্ধের আওতাতে প্রত্যেকবারে যেটা ফায়ার সার্ভিস সহ যেটা আওতার বাইরে রাখা হয়। আমরা দুইটি সংগঠন জেএসি, জেআরসি, আমরা দুইটি সংগঠনও সেটাই বন্ধের আওতার বাইরে রাখবো। থ্যাংক ইউ। সানরাগাম যতন স্पेशली जोंनि प्रेस मिडिया फाइनेल ता हिंखाय जों जे दिनै
एजिटेशननि बागै जे मा नाखलमानि अबहिंखाय सिनि जायनाय जेनुइन मानथाय कारण खाय नक नुङै दङ खानाय दङ सि दङ जों दीर्घ 35 बছर जबा खायमानि यागुलुबो जिनि गाबंमा सेंक्राग्रक चालांनै चालाकथाम कायसा कायब्रै कायबा बा कायसे खाय फायमान दङ किन्तु अ फायनाय रंनि बागै तागबो सिनि तालिका फियाखौ सिनि मानन बागै कारण हिंखाय त्रिपुरा राज्य जसक ताबक इमप्लिमेंटेशन हयतो मानमानि रक अबहिंखाय शुधु जारा त्रिपाटाय टुपाटाय सरकार बा एग्रीमेंट खाय फायनाय बंसिमनि से मानथाय हय दङ किन्तु जों सबा खायो मुथा एनएलएफटी मुथा एटीटीआर एटीपीएलओ टीएनबी सेंक्राक जों गाबाङा संगठननि तागो हाजार हाजार कागो जदि 1-200 हिन लागाके 1000 लायो जों सिनि जनबल दुफुं हिन्दी सिनि मेन पावर किन्तु तनै जों जत डिप्राइभ ता हिंखाय जोंलाय सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट बायसिनि कोनो चुक्ति खाय फेमान करे जों फाय सबाय चुक्ति खायो एकटा आन्डारस्टेन्डिंनि बिसिनथै जों गाबाङा आसाम राइफल सीआरपीएफ टीएसआर पुलिस बंनि बिसिनथै जों फायो किन्तु फायै जों न ताखुको सबै रय पाइखांके बंनि आरो दायित्व करिखा जों ना मानो पैकेज ना मानो जों थाङै थांनानै जोंनि सुजुग सुबिदा आइखानो जों दिनै दीर्घ 35 बছर जों बन्चित लान्चित हयतंखा हिंगा अबन बायनो आं व्यक्तिगतभावे मानसका तामा जिनि आइखे कालाय तंनाय बरफ कालाय तंजारनो जों खरसानानै हिंगाय जों जिनि लिडारशिपनि बिसिंथै जों तुइदुलानि बिसिंथै जेएआरसी आरो जेएसी जॉइंट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटी आरो जॉइंट एक्शन कमिटीनि बिसिंथै जों सिनि जरा सेंक्राक गाबाङा मुथानि फायनाय रक जों माया रक मानानि बागै हिंगा इमुनो कायसा लामा जिंगा अ लामानो जों गाबाङा सिनि मिनिस्ट्री लेभेलावबो जों जगाजग खायखा याफालका जिनि मेमोरेन्डाम रकबो जिनि 9 पॉइंट चार्टर डिमांड जों याफालै रजा किन्तु से डिमांड न जिनि गरम गानां सन्दुक हामक्राय दि हिनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दि हिनाय बिनि आगरखा एवं खुद जों बिनि अफिसाव थांगय दीर्घ 3 घंटा बबाय आलोचना खायखा जोंनोबो प्रतिश्रुति रखा जों नायनाय नं डिमांड नंनि जतने नांमाननो डिमांड 9 पॉइंट चार्टर डिमांड्स आंजे सामानि अ अंखा हिंखाय किन्तु जोंनो बसाका हाति बारसानि बिसिङाव नंनो जों नंनि नांमानि नंनि जे नांमानि डेभलपमेन्टनि जे पेकेजनि बागै नंनि जे डिमांड्स रखा अ डिमांड दंनो आं खाबाय खुबायनो यासागै लाखा एवं अ डिमांड फुलफिल खायनान बागै आं आनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट आरो अन्यान्य मडेल डिपार्टमेंट बाय सालायनानै बिसिंथय नंनो हाति बारसानि बागै आवाय खायरनाय नबाय जों आसंनानि बागै किन्तु जों नायनायखा 1 वीक या 10 days लाइथाइमबो जोंनो कोनो फिडबेक रमानि खरै हिंगाय जों पहिला बनो जे एप्लिकेशन रमानि हिंगाय थानाय 8 तारिख जुन 2026 रगो किन्तु अबनो लबो जों कोनो रिजाल्ट मायनि बागै जों आरो 17 तारिख 6 मास 2026 जों चीफ मिनिस्टारनि यागो अल्टिमेटाम जमा रनो बाध्य दंखा कारण हिंगाय जोंनो जेरबागै प्रतिश्रुति रखा अ प्रतिश्रुतिनि बिसिंथै सिनि कोनो काम अंलिया अंगय जों ताहिनाय वाना जागै थांगा खाबेलै थांगा हिंगाय इमलाय चीफ मिनिस्टारनो याफालिया हिंगाय सिनि काम अंगला खायनाय जों याफालि रखा सिनि मेमोरेन्डाम हिंगाय अबनि उलबो जोंनो रखा नंनो सालि सालतानि बिसिङो जों नंनो नबाय आजगै सालायनान बागै जों नंनो कग्रखा किन्तु कग्रमानि उलबो सालाया हिंगाय जास्ट मिया सारियो जोंनो एसबीएस पेरिं होनाय साका ठीक আছে नंनि तामा तामा डिमांड दं फायदि जों सालायनाय हिने जों बबाय दीर्घ 3 घंटा आजगै कक सालायका कक सालायमानि उलबो बसाका नंनो टेन्टेटिभ टाइम इ दिनै बा खानामनि बिसिया सारियो जों आजग जालायनाय जिनि अफिसाराव फै बाक्सा हिंगाय अबनो जों दिनै सारिनि दामा तामै जों सागलायका फायदि न ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि कन्फरेन्स हलो जों नबाय जों जत मडेलनि जे सिनि अफिसार दंमानि विभिन्न डिपार्टमेन्टनि बंनो तुयै जों आजगै नंनि जे 9 पॉइंट डिमांड्स अबनो तुयै जों लेंग एन्ड ब्रेड डिस्कसन खायनाय के डिस्कसन खायमान बिसिंथै नंनो जों बासुकजा हेल्प खायमान नंनि डिमांड
कि सिनी ताइनाय स्टेटनि जे जन दङ माने सिनि जे डिपार्टमेन्ट दङ डिपार्टमेन्ट फुलफिल खालामनानै खामाया आंनो जों सुग्रबाय सालायमान उल' नगबाय जों একটা फाइनाल डिसिजनाव थानाय ओंखाय खिन्थु जों नायखा दाबो जों 2 घन्टा कक सालायखा बावबाय বিভিন্ন डिपार्टमेन्टनि आरडि निनि रुराल डिपार्टमेन्ट दैट इज आरडि ओंखाय जोंनि ताइनाय एग्रिकालचार हर्टिकालचार एजुकेशन ओंखाय होम বিভিন্ন डिपार्टमेन्टनि नथि जों सालायमानि यागुल' जों नायखा ताइनाय वानजिखौ हिमानि दान नाइन खेत मारामारि हिनो वानजिखौ हिनो माने माइखरै जागाबसिनो नागलायखा किन्तु जाबकसिनि माइनु दे बक ता खायरनो जोंथ' যত বক সামান্য जोंथ' गसैखौ मालाखा बा लाखा ता हिंखाय যত पजिटिभ बुखुक बायथ' যত सागज যত अंनाय न खालगै नासि मातंना हिंखाय अबन बागै जों चिफ ताइनाय चिफ मिनिस्टारनि कनसार्न बाय ट्राइबेल वेलफेयारनि दैफांबाय जों नंनि अदिमान नंनो साबाय सुकुरखाय सालायमानि उल' नंनो आरो हाति बारसा बा सालचिनि बिसय नंनो आरो एसे जों मडेल सालामनानै बागै रिंनाय अजारागो जों नंनि बागै बासाखान तामा रयमान इमिडियेटलि तांखाय रयमान जेटा स्टेटनि केपासिटिनि फादार जेगुलो नंनि डिमान्ड दङ बा सिनि ट्राइबेल वेलफेयारनि डिपार्टमेन्टनि फादार जेटा नंनि डिमान्ड दङ अ डिमान्ड दङ तैयै जों चिफ मिनिस्टार आरो आदार मिनिस्टार बाय सालायमानि बिसिंथै नंनो बायखे नंनि डिमान्ड फुलफिल खालामनाय जों साइटंनाय एबं ताबो साइटंगै दङ हिंखाय दिनैथ' जों नंनो फाइनाल वार्डरमाया नंनो फाइनाल वार्डरनो हिंखाय जों मिनिस्ट्रि लेभेल आसगय स्पेशली ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जे सिनि बरम गोनां सन्दुक हामक्राय मन्त्रि माजां बिकास देबरमानि बिसिंथैनो अब सालायमानि बिसिंथै जोंनो फाइनाल डिसिजन जानायनि साखा हिंगा अबनो जोंथ' खानायथ' माफायखा साइथ' माफायखा आरो वालायबो माया बुलायबो माया हिंगा बगजों सामान जों खुन्दुबाय खानाय फायखा हिंगा बास्तबायन जे बासक जरा हनो कारण के जों अबबो नंगौ दाबो सेन्ट्रेल स्टेट बाय चुक्तियाव माने यागुलबो बंनि 6 मास अंगिया 2 बोसोर अंगिया ता बोसोर पाइना नंखा अब देखेबो जों नंगौ हिंगा विभिन्न आरो जोंहाय देन अर्गानाइजेशन दङ बंनोबो बग प्रतिश्रुति रगो बा आशा जगो पावरय रगो जे नंनि अदिमान नंनो जों नायनाय अदिमान जत नांमानि न जिनि सन्दुक हामक्रायनि बागै अदिमान नांकगमानि सुदु नंनिया जनरल पाब्लिकनि डिमान्ड न नंनि डिमान्ड बो नक जे सबाखाय फायका अबनि मामंया नंनि असबाबो जिनि ताहिने वानजिखौ जेटा सामने मौलिक अधिकार नंनि न्याय मानथायनि अंखा नंनि मानथायनि अब ताहिने रुट ब्लकेट बा रेल रुट ब्लकेट अबर खायापुं नंनि मानथायसो दंगो तबो जरनो बिसिंदे हयतो न विभिन्न कारणे न गबनि दिप्राबे दंखाना हिंगे जों अबनो नायो न गामखाय नंनो रनान बागै जायतंनाय हिंगे नंनि ब्लकेट न खाकु फुलबाय यागार माखाय गामंना हिनि बक्सागो हिंगे अबन बायनो जोंबो साका सुदनो बुखबाय सामनबाय अंगिया किन्तु इन रिटार्न तामा जागा न बाखलिसो नरमानाय अबनो न लिखित भाबे जोंनो माय आफालनाय असुइर जांनो न or return document বা return bond নগবাই একটা সিনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থামানি जों অবনো সিনি আগরয়া সাক जों সিনি डाउनलाइननि যারা অফিসার্স যারা সিনি সিম্পাথাইজার जोंबाय যারা दङ काम खायनाय सिनि ओभारग्राउन्ड दंनाय दं बक जोंबाय যারা बुक्तबुगि खायफायनाय दं गे बक जों सामान जों खुनबाय खानाय फैका हिंगे बास्तबायन जे बासक जरा हनो कारण के जों अबबो नंगौ दाबो सेन्ट्रेल स्टेट बाय चुक्तियाव माने यागुलबो बंनि 6 मास अंगिया 2 बोसोर अंगिया ता बोसोर पाइना नंखा अब देखेबो जों नंगौ हिंखाय विभिन्न आरो जोंहाय देन अर्गानाइजेशन दङ बंनोबो बग प्रतिश्रुति रगो बा आशा जगो पावरय रगो जे नंनि अदिमान नंनो जों नायनाय अदिमान जत नांमानि न जिनि सन्दुक हामक्रायनि बागै अदिमान नांकगमानि सुदु नंनिया जनरल पाब्लिकनि डिमान्ड न नंनि डिमान्ड बो नक जे सबाखाय फायका अबनि मामंया नंनि असबाबो जिनि ताहिने वानजिखौ जेटा सामने मौलिक अधिकार नंनि न्याय मानथायनि अंखा नंनि मानथायनि अब ताहिने रुट ब्लकेट बा रेल रुट ब्लकेट अबर खायापुं नंनि मानथायसो दंगो तबो जरनो बिसिंदे हयतो न विभिन्न कारणे न गबनि दिप्राबे दंखाना हिंगे जों अबनो नायो न गामखाय नंनो रनान बागै जायतंनाय हिंगे नंनि ब्लकेट न खाकु फुलबाय यागार माखाय गामंना हिनि बक्सागो हिंगे अबन बायनो जोंबो साका सुदनो बुखबाय सामनबाय अंगिया किन्तु इन रिटार्न तामा जागा न बाखलिसो नरमानाय अबनो न लिखित भाबे जोंनो माय आफालनाय असुइर जांनो न
रिटार्न डकुमेन्ट बा रिटार्न बन्ड लगबाय एकटा सिनि आन्डारस्टेन्डिं थामानि जों अबनो सिनि आगरया साक जों सिनि डाउनलाइननि जारा अफिसार्स जारा सिनि सिम्पाथाइजार जोंबाय जारा दङ काम खायनाय सिनि ओभारग्राउन्ड दंनाय दं बक जोंबाय जारा बुकटुबुगि खाय फायनाय दं बनो जों खाफुलुइ सानानैखाय सिनि थानि खायसा रिटार्न डकुमेन्टावनो नांनाय जे डकुमेन्ट नो प्रुफ फायनाय जे नगबाय जों सालायमाने एकटा जाने बाथाय थायनाय जायति कायसा डिसकासन अंखा अबनो जों बावनो फुलुगिया साक जों सिनि दायनाय मुभमेन्ट बा सिनि ब्लकेट न जों उइथड्र खायनानै हिने बावनो जों सायमायाखौ कारनखाय जों उइथआउट एनि एभिडेन्ट प्रुफ जों बावनो जों तालाय आइखे सालायफायका जों सिनि रुल ब्लक याखारे रसना हिने बावनो सागै जों कुनो जना खाफुलो मांगालाखिनाय जों आइखेनो सिनि गुथुमलायै साबाय सुक्रुखाय सालायमाने बानानो जों 2 hours continuous discussion बिसिनथै जों याखार लायफायका हिंखाय अबनो आनि साथा हिंखाय दिनैनि जे सिनि मिटिं नथै बा सिनि रुल ब्लकेट एबं सिनि 9 point डिमार्स नथै जों जे सालायमाने आसना अंखा हामबाय नं सालबोसोंनि बागै बन दंमोन What indefinite सिनि मतो इन्डिफिनिट से माने जरा खायरो जागिया जरा खायरो जागिया हिंखा अबनि बागैनो जों जरा न सामया 2 hours दनो 1 hour दनो बा बंनि जे माइनन नायै जों जे दमना खाफुल हिंखा जों जरा लिडार दनै दं सिनि डाउनलाइननि जे बरगनो जों फुनुगो बगो खाफुल हिंखा आ इमलाय माननानै একটা जरा गामनो अंखा हेने बक যদি जों যত खाफुल लागे हिंखाय হয়তো তিনি হরনি বেশি বুং जों সাংবাদিক সম্মেলনखाय नंनो रिङै आवायखाय मानो जे अंखा सिनि कासमानि लामा कासमानि जे सिनि प्रग्राम जों अबनो माथा गेरखाय बुं जों साखलाय माने बो थायो कसो जांनाय हायतो सिनि चन्द्र साधुपारा हाथाय कटर তারপরে আটক কথা হইছে ব্রিগুদাস কামি রেলওয়ে ট্র্যাক এবং কাইনি জায়গানো মানে ব্লকেট খাইজাক নাই सिनिमु आनि सिनि मुगा थमास बासाराम त्रिपुरा हिंखाय JARC आरो सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट हामबाय नों सारनिखे आमके जीवन जरिया आं जयेन्ट एक्सन रिहेबिलिटेसन कमिटि JARC এবং JACC जयेन्ट एक्सन कमिटि बदल कायनिनि एज ए कनभेनार